معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أمسكوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا هذه الجارية رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان ومن علينا بالاتباع للنبي الهادي إلى الحق والبيان وأرشدنا لشرائعه واتباع حكمه وتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرزاق الكريم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من عدنان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد الأكوان حبيب الرحمن الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله في كل آن. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها
وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Di tempat yang mulia ini, yaitu baitun min buyutillah, yaitu masjid. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu bulan melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan berkat kemuliaan-kemuliaan ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mulia, baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Al-kisah, hiduplah si tua dengan ditemani cucunya di sebuah desa pegunungan. Tiap hari dia bangun pagi-pagi dan membaca Al-Quran dekat perapian dapurnya. Si cucu yang mengidolakannya berupaya mengikutinya. Berkali-kali dia ikut membaca Al-Quran bersama sang kakek. Suatu pagi, usai ikut membaca Al-Quran, si cucu mengajukan pertanyaan. Wahai kakek, saya berkali-kali berupaya mengikuti kakek membaca Al-Quran, tapi tiap kali membaca saya merasa tak mendapatkan apa-apa. Saya tak mampu memahami apa yang saya baca. Apa yang bisa saya peroleh dari membaca Al-Quran ini? Kakek itu mengambil sisa-sisa arang dari keranjang dan memasukkannya ke dalam perapian. Lalu katanya kepada si cucu dengan senyum ketentraman, wahai cucuku, ambillah keranjang yang telah kosong ini. Pergilah ke sungai dan gunakan keranjang ini untuk mengambil air. Demi memenuhi perintah sang kakek yang ia kagumi itu, dia pergi ke sungai untuk mengambil air. Tentu saja ini adalah usaha yang sia-sia belaka. Sesampai di rumah, keranjang benar-benar kosong. Mungkin kamu kurang cepat larinya sehingga air tercecer semua, kata si kakek. Dia menuruti si kakek. Ia mengambil air di sungai, lalu berlari kembali ke rumah. Tapi usahanya tetap sia-sia. Air sama sekali tak tersisa dalam keranjang. Mustahil, wahai kakek, kata si cucu dengan agak kesal. Mana bisa keranjang digunakan untuk mengangsu? Mana bisa keranjang bisa digunakan untuk mengambil air? Jika kakek menginginkan air, akan saya ambilkan dengan timba. Wahai cucuku, saya tidak memintamu mengambil air dengan timba. Saya memintamu mengangsu dengan keranjang. Tampaknya usahamu mengangsu kurang keras. Saya akan temani dirimu. Kakek dan cucu itu berjalan menuju ke sungai. Si cucu yakin benar bahwa ini adalah sia-sia belaka. Tapi ia ingin patuh kepada sang kakek. Ia turun ke sungai lalu memasukkan keranjang ke dalam air. Ia mengambil ancang-ancang lalu berlari ke arah kakeknya yang berada di tepian sungai. Lihat kek, sama sekali tak ada airnya. Ini sungguh sia-sia belaka. Kakeknya pun menjawab perkataan si cucunya. Kamu mengira demikian, wahai cucuku? Lihat keranjang ini, perhatikanlah dengan baik, wahai cucuku. Si cucu melihat penuh selidik ke arah keranjang tersebut, dan dia menemukan adanya perubahan. Keranjang yang semula hitam dan kotor, bekas arang, sekarang telah bersih dan putih. Luarnya bersih, dalamnya juga bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Demikianlah cucuku, kata si kakek, jika engkau mau secara istiqamah membaca Al-Quran, mungkin kamu tidak dapat memahami apa yang engkau baca. Mungkin kamu tidak dapat memahami yang engkau baca, dan juga mungkin engkau begitu cepat melupakan sedikit yang telah engkau pahami. Tapi sebetulnya tanpa kau sadari, kamu telah membersihkan lahir dan batinmu. Tepat seperti keranjang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Ani bin Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah bersabda, innal quluba tasda' kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat, kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma, sebagaimana besi bisa berkarat ketika tertimpa air. Kemudian dikatakan, qila ya Rasulullah wa ma jila'uha. Dikatakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya kembali hati yang telah berkarat itu? Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tilawatul Quran wa kasratu dzikril maut, yaitu cara membersihkan hati yang telah kotor dengan cara membaca Al-Quran dan banyak mengingat kematian. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa', untuk penawar, untuk penyembuh, untuk obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Al-Imam Ibrahim Al-Khawas, beliau mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya. Al-Imam Ibrahim Al-Khawas, beliau mengatakan obatnya hati yang terkenal yaitu tombo hati ada 5 perkara. Di antaranya yaitu qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran sembari merenungi maknanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita. Sebaliknya, semakin jarang kita membaca Al-Quran, semakin jarang kita menyentuh Al-Quran, semakin jarang kita membaca Al-Quran, maka kerak-kerak karat yang dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang mulia ini terjadi perpaduan antara 2 hal yang dahsyat yang bisa membersihkan hati kita, yaitu puasa di bulan Ramadan dan membaca Al-Quran. Ulama mengibaratkan dengan perpaduan antara air dengan sabun, sehingga benar-benar suci ketika kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa, kemudian dibarengi dengan memperbanyak baca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang mana awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar, yang mana 10 hari di bulan Ramadan merupakan malam-malam, hari-hari yang penuh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan di mana diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, di samping kita melaksanakan ibadah yang wajib, salat dan puasa, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kita buka kembali lembaran demi lembaran Al-Quran kita. Mari kita berbanyak membaca Al-Quran, kita berbanyak tadarus Al-Quran untuk mengisi waktu-waktu kita. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran.
paling afdalnya ibadah umatku, katanya baginda Nabi Muhammad SAW, adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Diriwayatkan dalam hadis lain sebagai motivasi kita untuk selalu berbekang, untuk selalu membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, agar kita tetap membaca Al-Quran. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, beliau mengatakan, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu adh-dhalama u'tisailin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, beliau menyampaikan, man syaghalahul Quran wa dzikri, barang siapa yang disibukkan mengkaji, membaca Al-Quran, wa dzikri, dan berzikir kepadaku, an mas'alati, sehingga dia tidak sempat berdoa memohon permintaan kepadaku, katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sibukkan hari-harinya, waktunya dengan membaca Al-Quran, sehingga dia belum sempat untuk meminta permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala? A'taituhu afdhala ma u'tisailin, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد، خصوصا منكم ذي الأسر العريق خليفة رسول الله سيدنا
أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن من استحيت منه الملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى ساد الغالب إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وجميع أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان واملس القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر. وقيموا الصلاة.